बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने को लेके। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर आई वो अपने हवाले से भी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी रखती है और अपने वालिद के हवाले से भी, कि उनका हवाला ही बड़ा खूबसूरत है। वो अपने नाम की तरह ही जादू जगाती हैं और वो क्या क्या हैं, क्या कुछ कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं, उन्हीं की ज़बान से सुनेंगे। मेरी मुराद प्यारी सहर नदीम बारी से है। अस्सलाम वालेकुम। सहर कैसी हैं आप? जी जादू जगा रही है आपकी दुआ से। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या क्या कर रही हैं और जो आपका हवाला इतना खूबसूरत है आपके वालिद गिरामी का, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे है। जी बिल्कुल, मैं तरतीब से कुछ बताना शुरू करती जी हूँ जी बिस्मिल्लाह। कि जो राइटर्स के घराने होते हैं, इसमें हमेशा एक मिशन लेके हम लोग आगे बड़े होते हैं, उनके घरों में बच्चे, हाँ कि कंट्री के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं ना, साथ साथ कहीं ना कहीं मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए काम करके मुआश करके घर नहीं आ जाते। वाह बिल्कुल। तो ज़माना ये तालिब मुल्क हमारा है, हम इससे हैं। ज़माना तालिब इल्मी के बाद मैंने कुछ जुज़ वक्ती मुलाजमतें की मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ डेजिग्नेशंस पर, लेकिन तबीयत में सेरी नहीं आई। तो मैंने सोचा कि कुछ कम जा रहा है मेरी साइड से, कंट्री की साइड पे शायद मैं नहीं परफॉर्म कर रही, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि अगर राइटर्स के बच्चे सिर्फ अपने मुआश के लिए सोचें और तनख्वाह लेके महीने के बाद घर आ जाएं, तो फिर मुल्क में कौन से लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे, जो औरतों के लिए काम करेंगे, जो स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट करेंगे, उनके जहनों पे कोई दस्तक देंगे। तो फिर मैंने जैसे ही मेरे जहन में थोड़ी नशोनुमा पैदा हुई और मैंने समझा कि अब मैं मैच्योर होगी, तो आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा अपनी डिग्री के बारे में, अपनी तालीम। मैंने फौरी अपनी, क्या एजुकेशन है आपकी? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, माशाल्लाह 20 से। साल मैंने फील्ड में परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि अगर मैं मुलाजमतों में रही और 9 से 5 अपने आप को घड़ी के साथ चलाती रही, तो फिर मुल्क के साथ काम करने का, मेरे वालिद का फिर मिशन जो है वो अज़ खुद ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर अपनी मान पड़ जाता है ज़माने की गर्द। मुलाजमतों को खैराबाद कहा, फिर मैंने अपने जुज़वत वक्ती काम मुआश के लिए शुरू किए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने उनमें ज़्यादा बल्कि बरकत दी कि मेरे जहन में कंट्री का मिशन था। माशाल्लाह से सहर आपकी ख्यालात जो थे ना, उन्होंने कामयाब किए। देखिए साथियों, एक कितनी प्यारी एजुकेटेड खातून हमारी, खूबसूरत, अपने नाम की तरह खूबसूरत भी, और कितने खूबसूरत ख्यालात रहती हैं। अब अपने वालिद का नाम भी बताइए नाज़रीन को मुकम्मल, जी हाँ। और बताइए कि वो क्या थे। मेरे वालिद का नाम है फ़कीर मोहम्मद नदीम बारी, और वो एक राइटर रहे हैं। माशाल्लाह। अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 22 के करीब उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से कुतुब लिखी। उसके अलावा एक नामवर सहाफ़ी रहे, रेडियो स्टेशन पे उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, मेहमान के तौर पे भी, मेज़बान के तौर पे। वाह, उस वक्त में वो भी ज़रूरी था। बिल्कुल। तो फिर जब तक उनके अंदर सेहत रही, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, रसाले भी निकाले, हर तरीके से, मतलब ये कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है कंट्री के हिसाब से, और तकारीर में वो माहिर हैं। जैसे कि मैं भी मुकर्रर हूँ, उनकी लाइन ये भी मैंने इख्तियार आपकी की, वे तो टॉकिंग भी बता रही है। तो मुकर्रर के तौर पे उन्होंने, जब तक उनमें ज़रा भी हिम्मत रही है, तो फैसलाबाद एक घंटा घर जगह है, वहाँ पे लोगों का एक मजमा इकट्ठा होता है अक्सर ही, तो एक आदत है कि वहाँ लोग जाते, तो वहाँ पे वो तकरीरें अपने हवाले से करते थे कि जो भी बात आपने स्टार्ट की है, जब मजमा इकट्ठा हो गया, तो फिर आप कंट्री के बारे में बात को कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको आज़ादी के मामला से जोड़ देते हैं कि कैसे मिली थी। तो वो जो मेरे वालिद एक देते हैं पैगाम, वो एक ख़ास चीज़ सुनने की है, और उसमें डेली एक नया इशू जोड़कर, जैसे कोई भी आपने इशू निकाला है और उसको आपने मुल्क से जोड़ना है, ये एक फ़न था उनका ख़ास। तो इस पे भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि कहीं पे मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं भी इस तरह सीखूँ, और उसकी मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। आप कामयाब हैं जी, जो लोग इतनी नेक नीतियों से चलते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। अच्छा सहर, आपके मिशन कोई शादी वगैरह का कुछ, वो भी बताइए। जी हाँ, जैसे सभी लड़कियों का होता है कि पढ़ने के बाद शादी करनी, तो वो सब सिलसिलात हमारे घरों में भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने शादी को इस तरह सर पे हावी नहीं किया कि मिशन नहीं छोड़े, शादी साथ साथ अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन मिशन मेरा अपनी जगह कायम है। बच्ची, जी हाँ, मेरी एक बेटी है, और मैं अपने कामों पे, सभी कामों पे कारबंद हूँ, घर भी चला रही हूँ। देखिए, और ये बाहर की जो जंग है मुख्तलिफ मामला, ये मेरी अपनी जगह मौजूद है, और मैं हर महाज के अंदर बाकायदा मौजूद हूँ।
ٹیلی ویژن پہ بھی میں اسٹوڈنٹ گائیڈ کے حوالے سے شوز پرفارم کرتی ہوں، اور اخبارات میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اخبارات کو میں اپنے مشن کے بغیر نہیں جانے دیتی، اور اس میں کنٹری کے حوالے سے یوتھ کو یاد دلانا میرا فرض بن چکا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم نے ہر وقت اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی، جہاں بھی ہماری مجلس ہے ہم نے ملک کے بارے میں چاہے ایک فکرہ ہی کہیں، ہم نے بات ضرور کرنی۔ دیکھیں یہ تو ویسے بھی ہمارا فرض ہے، ملک کیا ہے جس نے ہمیں چھاؤں دی ہے، زمین دی ہے، آسمان دی ہے، پہچان دی ہے، جب ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ہم تو ہیں بھی قلم کار، تو قلم کار اگر اپنے قلم سے اپنے ملک کے لیے نہیں کرتا تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اور ہمارا ملک بہت پیارا ہے، اسے کوئی برا نہ کہے۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ کوئی ادارہ برا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا وہاں پر رہنے والے، کام کرنے والے اسے وہ بناتے ہیں، اپنے اچھے حسن سلوک سے، اچھی کارکردگی سے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے برے کام کر کے اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کوئی پارٹی بری نہیں ہوتی، کوئی ادارہ برا نہیں، کوئی ملک برا نہیں۔ میرا ملک تو پاکستان بہت ہی پیارا ہے، شہر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا، کیونکہ جی ساتھیوں یہ بھی بتا دوں، ہمارے جو تجزیہ نگار، کالم نگار ہے منشا قاضی صاحب، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بھی نگینے چنتے رہتے ہیں۔ یہ ہم باپ بیٹی کا یہی کام ہے، نگینے چننا اور آپ تک پہنچانا۔ کیا آپ جیسے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کالم لکھتی ہیں، کون کون سے اخبارات میں آتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے، کوئی اسپیسیفک کوئی خاص نام، یا کہ مختلف موضوعات پر لکھتے ہیں یا مختلف اس پہ؟ میں نے اس چیز کو فکس نہیں کیا، رہنمائی کی جہاں پہ بھی ضرورت ہے میں ہر اس موضوع پر، ہر موضوع پہ، سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میں یکساں اپنی خدمات دے رہی ہوں، کیونکہ سیاسی میں بھی بہت ضرورت ہے ملک کے بارے میں بات کرنے کی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی معاملات میں ملک کے بارے میں بات کرنے کی زیادہ اسپیس موجود ہے، زیادہ اسپیس موجود، اور جو غیر سیاسی موضوعات ہیں وہ متفرق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے 1000 موضوع روز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص امداد آتی ہے، تو ذہن میں بیٹھے بیٹھے بھی ایشوز آ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے منشا قاضی صاحب کی بڑی دعائیں لی ہیں، کیونکہ میرے والد ہیلتھ کی اس فیز میں نہیں ہے کہ وہ لاہور آ سکیں صحیح، یا ہر وقت میرے کام کو جج کریں، انہوں نے تو دنیا میں مجھے پیدا کی اور رہنمائی دے کے آزادی دی ہے کہ اب خود ڈھونڈو استاد۔ واہ، تو استاد میں ہاں یہ ہے کہ میں نے استادوں کی کھوج بڑی کی۔ اصل میں کامیابی اسی شخص کو ہوتی ہے جو خود کو استاد نہ سمجھے، جو سب کو استاد مانے، جو بڑا مانے، بادب بامراد۔ اگر ہم خود کو ہی کہتے نہیں کہ نا ہم یہ، ہم وہ، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سر پر کوئی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، میرا شعر بھی ہے، کوٹیشن بھی، سلامت رہیں گے بڑے، ہم بچے ہیں۔ اب یہ دو زمروں میں کس طرح آتا ہے کہ اگر ایک تو بڑے سلامت رہیں تو ہم بچے ہی کہلائیں گے، اور ایک جب یہ سلامت ہے نا تو ہم بچے رہیں گے۔ اس بات کو سمجھیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا شہر کا شہر چلا اور کتنا چلا۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ